Namimili pa ng tindera. Oh, namimili pa ng tindera to, te, oh. Oh, this is my God. This is exactly. Ano? Alas. That's a joke. I'll turn this on. Look. Like, Sinasabing bigyan ka ng lollipop. Suntukin pa natin. Ibalik mo yan doon. Hindi ka pwede candy. I didn't mean not. Oh, balik mo doon kay ate. Ate Kay! It's not! Natutupa ako! Bugbugin ko na eh. Awas snack lang. Oh, yan lang. Biscuit. What? Bad yan sa ate Kay. Bigyan ka ng candy. Eh, San Marino. Nasakitipin ako. Sakasipin mo, no? Salbahin sa ate eh. Yun na so yucky. Papangat ka ng ano eh, no? Lata. Luto lang. Ha? Yes. Ang dami te, ha? Yes. Ubusin mo yan, ha? Okay. Magaling. Pahulog ka, hoy. Naku sa ate. Naku naman sa ate. Tatago ka. Tatago ka pa, ha? I found it. Ikaw niya sarap? Mahulog ka! Let's go grab it. Bili! Di ba ubis? Oh, this is like a selling. Yes, yours yung Skyflex. Bayad yung Skyflex. Only two. Only two? Ama, open it. Ate, Ate Kay, open. Open po. nahulog ka, ha? Thanks. Oh! May bawas na. Hawak mo. You'll share. I-share. Ate! Ang bait naman. Okay. Halika na. Tapos na. Tapos na, mama. Let's go na. No. Ebe! It's quiet. Click and subscribe. Bye!